हेलो गाइस देखो बर्तमान पोड़ा सुकुआ पोड़ा सरीगला देखिपे प्राय सुकुआ हो गला काढ़ सुकुआ पढ़ दे अंकिता पढ़ुंट सुकुआ ये देखिपे बस पढ़ुं प्राय सुकुआ हो गला टे बाबा तुम तलू कहीं आसिल ऊपर को बाबा सुकुआ पोड़ा देखा पलि आसिले बाबा ता सागर देखु आम आयुष बाबा भाई पलि आसिले देखा कौन हो पाल सुकुआ पोड़ा हो देखा। हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु आशा करुच्ची आपण मैंने भले थे मुझे भल अच्छी चलतु आज गोटे नुआ ब्लॉग नहीं कि आपण मान आसचु ता पूर्व मुझे मानू कहूँ चाहूँगी आम वीडियो को शेष पर्यंत देखु आम जल्दी जल्दी 2K सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। हेलो गाइस देखु बर्तमान अंकिता चा नहीं जाऊँगी दुकान जेहेतु मु भोर उठिक आसिक दुकान को पलि आसती आयुष बाबा उठी ना आयुष बाबा फोन करते ना चा नहीं आसापी माँ पुआ चा नहीं जाऊँगी। चल देखा कौन कर माँ पुआ निदर अंकिता उठिकी झाड़ू मारुंट अगणा अलसुआ जहाँ कहते सकाल उठी आसिक जो मुझे 4टा रात उठिक गला साढ़े 12टा होता 6टा को देदेला झाड़ू मार पखाड़ रेडी हम जोर कौन कह हाई फ्रेंड्स गल कौन कहून कौन कहून तो अलसुआ नहीं चल आयुष बाबा आमर कौन कर चा नियम तुम चा नहीं धन्यवाद धन्यवाद चल आम आयुष बाबू कहले कौन कर बाबा आयुष बाबा बाबुनु आमर से लगी जाइए फोन फोन हूँ सब इम्पोर्टाट चलती शॉर्ट वीडियो देखा चलती ओ गाड़ी चाबी देखो मोबाइल लगी बस पड़े कौन देखुच बाबा शॉर्ट वीडियो देखा चलती चलते एवं जीवा ब्रश फ्रश करके पखाड़ रेडी करा चलतु जीवा पाल आनिया सुकुआ पोड़ा हम पाल देखिपे जेहेतु धान गुड़ा है प्रबल पाल गदा है पाल अल्प नहीं जा पाल जोड़ा आइले किए कह पाल गदा है देखो बर्तमान पोड़ा सुकुआ पोड़ा सरीगला देखिपे प्राय सुकुआ हो गला काढ़ सुकुआ पढ़ दे अंकिता पढ़ुंट सुकुआ ये देखिपे बस पढ़ुंट प्राय सुकुआ हो गला टे बाबा तुम तलू कहीं आसिल ऊपर को सुकुआ पोड़ा देखा पलि आसिले बाबा ता सागर देखु आम आयुष बाबा भाई पलि आसिले देखा कौन हो पाल सुकुआ पोड़ा हो देखा चलतु पोड़ा पड़ी सरला आम पखाड़ रेडी। हेलो गाइस एबे मु नबाक आसी जेहेतु अंकिता कहले जे जा आम बाड़ी लंका आम बाड़ी देखी मो दुकान पछपटे लंका गछ केतटा लगाई आईटू बर्तमान आम नेबी कंचा लंका कहले आम बाड़ी लंका बहुत टेस्ट से लंकार नहीं कि गले सुकुआ सहित पखाड़ खिया हम देखिपे लंका गछ लंका
ଯେହେତୁ ଗଛ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ କାଳୁ ଲାଗିଲାଣି ଏଠି ଆଉ ଲଙ୍କା ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି ନାଲି ନାଲି ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଲଙ୍କା ନେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ତୋଳି ସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ପଖାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି। ପାଳ ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ମାଛ, ପଖାଳ ଭାତ। ଅଙ୍କିତା ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ପିଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ। ବସିଛନ୍ତି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଲୋକ ଯିଏ ଚା ପିଇବେ ତାର ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ଏବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚା ପିଇକି ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ରସୁଣ ଯାଉନା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କହିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପାଳ ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖିଆ ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବାକି ଖାଇବା ଅଙ୍କିତା। ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାକି ଦେଇକି ଯାହା ବଳିଛି ଅଙ୍କିତା ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମୋର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୁରା ଏତେ ମନ ଶାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମିଳିବ କିଏ ଛାଡ଼ିବେ କହିଲେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ପାଳ ପୋଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଅଙ୍କିତା ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତା ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍ତେ।